Gisulayan ka ba sa imong kinabuhi? Kasagara, daghan kay maingon nga grabe ang akong mga pagsulay. Nahimo usad uban maingon nga naay pagsulay. Kinsay tawo nga walay pagsulay no? Bisan pa ang mga daotang na tawo, doon nagyapon sila pagsulay. Kaya tang tanan din sa kalibutan isip tao, adunay mga pagsulay. Madautan ka man o matarong nining kalibutana, aduna ikay dunagay pagsulay. Ang pagsulay mao ang kabahin sa atong kinabuhi. Mga idol, matud pa sa balaang kasulatan sa Salmo chapter 11 verse 5 nagaingon, sulayan sa Ginoo ang mga matarong ug ang mga dautan, kasilagan niya ang gusto kasama. O diba? Pero bantay kay narabagi po tao nga gustong kasamo. So dili gid maayo. Kanang gusto tag kasamo, diba? Nagsagara na may taong gusto kasamo tungod siguro sa mga pagsulay nga dili niya pwede dalhon, dili niya makaya ba. So gusto siya kasamo. So nay tawo niya na gusto siya kasamo. Kung na tao nga samukan, gusto kasamo. Istorya ra iban nga samok gid nga kanang naghatag og kadaot. So magbantay gid ta sa kasamok. Pero nasa Biblia ha, nakasilagan ang gusto kasamo. Na gusto ka pagkasilagan ka sa Ginoo. Tungod kay gusto ka kasamok. So dili gid ayo gid dili gid matngon gid kayo kita. Kay kasilagan sa Ginoo ang gusto kasamo. So kini si Rascaldo Vlog na magaingon, uban na ang Ginoo sa imong desisyon, aron dadon po kanyang ngadto sa maayong destinasyon. See your best and do your best wherever you are. God bless and more power. Ngayong hapon mga idol.